Hi guys, so what's up mga ka-DJ? So this is Teacher Robem. So once again, live here din sa City of Victoria. So I just want to say happy birthday. Whose birthday today? Ayan, ang name mo sir? Anong name mo sir? Irom. So happy birthday, a blessed birthday sa mo. So I wish you all the best. More birthdays to come. Anong birthday message mo sa Lods? Malawig to na ang kabuhay. Ayan, long life. Magbagko ka na tol. Ayan, new beginning. New life ko. So, ano mo yung mama? Baka naging great nila, happy birthday. Nami. Nami mo. Nami ko na feeling, Lods. So, more birthdays to come. Delight yourselves unto the Lord and He will give you the desires of your heart. More birthdays to come. God bless you. Happy birthday, ha. Thank you. So, shout out sa inyo. Ano ka mga grade yan, eh? Grade 10 section, ano? Okay, thank you. Salamat. God bless everyone. Rodmar. Yeah. So, birthday message by Rodmar. Ano yung ka? May message. Okay. So, birthday daw ni Rodmar. Lods! Seryoso, birthday ah? Birthday mo? Hindi ako na birthday. Sige, shout out na lang. Shout out. Okay. Sa mo niya. Nagabaybay. Ayos ah. Ang idaan ba yun, no? Okay. Sa'yo birthday, Lods? Yan eh. Sino? Yan eh, si Bay. Emmanuel de Cheng. Emmanuel? Sino si Emmanuel Ditching? Siya niya ah? Shout out na lang kamo. Shout out. Sino may shout out nyo? Neng! Diyan na, kaya katireng nyo. Sino may shout out ba, Lods? Aray, diyan na, kaya katireng. Flores. Ay, hello. Shout out po. Shout out nila ya. Sige. Thank you. Oh, thank you. Whose birthday tomorrow? CJ Kamasis. Si CJ Kamasis. Where's CJ? Sino sa? Ay, Lods, happy birthday ah. Seryoso, birthday mo boss Lods? Candice Calzota na yan. Sino sa? Candice Calzota. Si Candice Calzota. Ayan. Ow! Yan, sino pa? Kaninong birthday pa? Princess na may bar? Si Princess? Where's Princess? Ay, siya. So shout out na kay Princess ah. So siya ni pinakagwapa sa Victorias. And ayan. Shout out sa matangan nga mga taga Colegio de Santa Ana de Victorias. Shout out sa inyo guys. There you go. So sorry, ikaw siyempre mo shout out ka? Bye. Sige. Family ano ma'am? Sino sir? Family ano kayo mo ma'am? Family Morelio. Sige. Shout out family Morelio ka na. God bless. Ay, sa birthday Luso? Sino si Gabriel Alamento. Gabriel. Shout out. Pila na edad niya? Ayan. So Gabriel, happy birthday daw sabi ni birthday message mo sa'yo kay birthday. Tanay mo buhay ka pa sa gusto. So, ano maris back sa'yo? Ano man ba mo sa'yo kay ginigit ka happy birthday? Salamat sa mag-rep mo sa ako. Ayan. Los, sabi mo, kung kasi mo, memorable moment mo sa'yo bilang isa ka friend do. Ano naman? Memorable moment, hindi mo malimtan siya. Favorite food dyan, ano naman favorite food dyan? Itlog. Favorite subject na lang, Lods? Ng mat. Math, alright. Permesa ka pa na, So ano gid ang pinaka the best yung batasan na nanamian mo? Ang budbol, hindi ang bata yan. Like what? Ano ba yung batasan nga pagkabot? Pangat-spot. Ayan. So pila na ka muna ka to nga gano'n na barkadahay. Saan pag first games ka lamig na? Wow. So ano ka mga grade yan eh? Grade 10. Section Flamingo. Sino yung mga teacher nyo? Si Ma'am Labrador. Sige. Shout out na kay Ma'am Labrador. Shout out si Ma'am. Si Ma'am Labrador, follower ko rin siya. So kapamati sa subong. So thank you sa inyo. God bless. Please follow DJ Robem na lang. Thank you. And more birthdays to come. Birthday daw. Ayan. Delight yourselves unto the Lord and He will give you the desires of your heart.
Nabi sa ang dimple ya. Tayo na namin ang dimple ya. Kaya mo po na yung migo. Ayan. Sige, thank you. Happy birthday. God bless you sa inyo. Duga, enjoy ka ginagaw. Namin ka ng birthday. Wala pa yung kabakan. Ay, nasaya maayo. Na bro, the best day ever. Ayos ah. Kay birthday, subong. Thank you, thank you. Dito kami sila makaon karon sa gabi. Di nila balaya. Wala ka mo to. Sayaw. Ayos, thank you, thank you. Lakano, yaw. Sayaw, ya. Ano, kariyawa. Sayaw, ucang kaya naton. Parking nga sa may Park Royal eh. Ayo kayo nung dumangan na. Sige, thank you ah. Salamat. God bless.